مرنے تو بعد تے پھر کیوں المرء مع من احبا حضور نے فرمایا جیڑا جس نال پیار کرے گا وہ دے نال ہی وہ دا حشر ہوئے تے تسی صحابہ دے دیوانے ہو کسے نال نہ جا کے ملو نہ سنو وَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ حضور نے فرمایا جس قوم کی تشبیہ اختیار کرو گے اس قوم کے اندر اٹھائے جاؤ گے اللہ دی قسم جس قوم کے نال محبت پیار کرو گے اس قوم کے نال ہی اٹھائے جاؤ گے لہذا یاد رکھو ساڈا مرنا بھی صحابہ دے واسطے جینا بھی صحابہ دے واسطے ساڈی وفاواں ساڈیاں اداواں ساڈے بیان ساڈیاں شعلہ نوائیاں اور ساڈے سارے پروگرام کنا واسطے صحابہ واسطے تیاڈا آنا مبارک صحابہ واسطے تیاڈا بیٹھنا مبارک صحابہ واسطے تیاڈی محبت اور عقیدت صحابہ واسطے عقیدت نو بھی سلام تے میں پیار نو بھی سلام پیش کرتا انا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے اندر ہوتے میں حسین دے اندر ہمارے ہاں آیا من الدنیا وما فیہا فرمایا میرا حسین میری خوشبو ہے دنیا اور آخرت دی توجہ رہے میرے والبے ایک ذرا سنیا توجہ دے نال میں گل کر لگا حسین خوشبو ہے ماشاءاللہ ذرا توجہ کر میرا محبوب حسین نو چومدا ویسی میرا محبوب حسین نو سونگدا ویسی یا رسول اللہ چومنا تے سمجھ آندا ہے نا ہر نانا اپنے نواسیاں کو چومدا ہے پیار کردا ہے بوسے دیتا ہے گوتا چوٹھاندا ہے کملی والیا ایسی نوی گل ویکھ دیتے ہیں کہ تسی چوم دے بھی ہو تے سونگ دے بھی ہو اکاڑے والیا میرا مصطفیٰ میرے حسین نو کیوں سونگدا ہے ذرا دسا ایمان تازہ ہو جائے گا شہادت کانفرنس دے اندر آنے والیا وقت اختصار تے پیش نظر میں تھوڑی جائی جھلکی پیش کرانگا تینوں میں شہادت دا عنوان جمعے دے دن میں صحابہ دے بارے چ بخیل نہیں صحابہ دے بارے چ کنجوس نہیں میں اللہ دی توحید دا بھی پھریرا لہرانا میں مصطفیٰ دی عظمت دا بھی پھریرا لہرانا اور میں محمد دے یارہ دا بھی بڑائی عاشق کا دیوانہ آیا رب کعبہ دی قسم میں انہا واسطے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں بڑے مسائب دا تینو سامنا کرنا پیا اوہ آج بھی میں صحابہ دا دیوانہ اس طرح جس طرح میں 35 سال یا 30 سال پہلے سی کوئی تزبزب نہیں آیا بڑے بڑے کبھی کھان نس جاندے نے پر عثمانی نہیں نسیا اللہ دی قسم عثمانی اے ٹوپی تیرے سامنے دماغ دا پیا جے اسی اس ٹوپی نو سر تے پایا تے اتاریا نہیں اسی صحابہ دی عظمت اپنے گلے چ لٹکایا ہار تے اتاری نہیں مولوی پریشان ہو جاتے میں لوگ پریشان ہو جاتے میں نس جاتے میں میرے نوازی بھی پریشان ہو جاتے سی اوہ سجنہ اگر تو ویکھے آشی تو تے آج بھی دیکھنا سارے ساڑھے واسطے کھڑے ہوتے نے انتظار دے اندر صحابہ دی برکت نہ رب نے عزتہ دے عظمتہ دے نال نواز دیتا فرمایا ذرا بیکتے شہینہ غلاب دے پھول دے اندر غلاب دے خشبو اچھی آواز نال کہہ دے ذرا صوفی دی سبحان اللہ
गुलाब दे फुल दे अंदरों गुलाब दी खुशबू, कलियां दे फुल दे अंदरों कलियां दी खुशबू, चंबेले दे अंदरों चंबेले दी खुशबू, रात दी रानी दे अंदरों रात दी रानी दी खुशबू, दिन दा राजा एक फुल ओदी खुशबू अलग जे, तेरी तरह दिया खुशबुआं अलग ने पर कुर्बान जावा। हजूर ने फरमाया मेरे हुसैन जो जन्नत की खुशबू आ रही है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान उस्मानी। ए मेरा हुसैन, हजूर ने फरमाया और वेख जरा उकाने वालिया सरकारे मदीना नमाज पढ़ा रहे ने, मुस्तफा दे मैसेज देते कुर्बान जावा। ओ सजदा जिन्हें मस्जिद नबवी नो कई साल मुअत्तर कीता है, ओ सजदा जदों पेशानी क़यामत दे दिन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुक जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे महबूबा या मुहम्मद सल तोता सोने ए सोना जिया जुहा वाला सर चुक चुक के ते सोने मेरे को मंग, जो मंगदा जाएगा मैं दिंदा जावांगा, जो मंगदा जाएगा मैं दिंदा जावांगा। मुस्तफा मांगदा जाएगा ते रब दिंदा जाएगा, मेरा बाबू सवाल करदा जाएगा रब दिंदा जाएगा। या अल्लाह मेरी उम्मत दे गुनाहगारां नू बख्श दे। अल्लाह फरमान के महबूबा जा जा जेड़े जेड़े जहन्नम चो कटने ते कद लेके आ जा, मैं बख्श देते ने सुभान अल्लाह अज़ीम। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह फरमान के महबूबा जा मैं तेरी उम्मत दे तेरिया दुआवां ते माफ कर देते ने, मुस्तफा दी शफात आएगी। मेरा हुसैन अज वेख हजूर सजदे दे अंदर सहाबा पीछे खड़े ने, सहाबा सजदे दे अंदर हजूर दी पेशानी हजूर दी पुश्त मुबारक ते हुसैन आ गए, आके बैठ के खेलना शुरू कर देता। सहाबा ने वेख्या एक सहाबी मेरे वाल वेख जरा तवज्जो करना, एक सहाबी सर सजदे चो चुक के हजूर वाल वेखदे ने किते हजूर दा विसाल ना हो गया होवे। ओ देखिया उकाने वालिया हुसैन आका दे ऊपर फेर लिया जे, हुसैन ने सर सजदे चो ना चुकिया किते मेरा हुसैन गिर ना जाए, सर सजदा लंबा कर देता। मेरे हुसैन नाल मोहब्बत वेखना जरा सुभान अल्लाह कह दे ऊंची आवाज नाल। जिस वक्त सुभान अल्लाह अज़ीम है बेईमान यहूदिया ने मोबाइल की दावत दी हजूर नो, हजूर अपनी शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा नो अपने पीछे और पीछे हुसैन हसन और अली मुर्तज़ा भी पीछे हजूर लेके चल पे। ईसाइयां दे बड़े बड़े जड़े बड़े बड़े मुबल्लिग सन, उन्होंने वेख्या ते पिछे हट के मोबाइल ना कीता। क्यों कहते ने ए जड़े चेहरे खूबसूरत नजर आते पे ने, अगर इन्होंने हाथ उठा दिते ते कसम रब दी अल्लाह सानू जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। हजूर ने फरमाया अगर मेरे नाल मुबाइला कर लेंदे ते रब्बे काबा दी कसम जंगलां नूं अग लग जांदी ते इन्हां दियां शक्लां बांदरां वालियां बन जांदियां। मेरा महबूब सच्चा नबी है, मेरे महबूब सैयदुल सादिकीन है। मेरे हुसैन ने करबला दे अंदर पहुंच के मैनू ते तेनू सबक दिता है उकाड़े वालिया नमाज ना जाया करे, नमाज न जाया करे।
نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں. سبحان اللہ کہہ دے ذرا. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیوار بیت اللہ کی سایہ میں نماز عشاء ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں. حسین نال محبت کرتے ہو؟ بولو ذرا بولو اچھی آواز میں. ہاتھ کھڑے کرو سارے سارے. ٹنڈے ہاتھ میں نہیں لینے, ٹنڈے ہاتھ میں بلند آواز میں اچھی آواز میں. جدہ سیاسی نہیں کہنے ہوں ہاتھ کھڑے کرو. ووٹ تسی دینا نہ دینا تسی بڑے ہاتھ کر کے کر دیں ووٹ کہتے چوری پیار نہیں دینے یہ کہہ دیتے ہو نا تسی. اچھا ہاتھ کھڑے کر لے ہو نا. تے ذرا مینوں دسو حسین کربلا چ گئے نے نا تے نماز قضا نہیں کیتی. جے حسین نال محبت ہے میرے نال وعدہ کر انشاءاللہ عثمانی صاحب میں حسینی ہاں تے میں حسین دے نقشے قدم تے چلا کر دیو وعدہ میرا. حسین دی نماز نہیں ہوئی. حسین دی نماز کسی نے حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت نے فرمایا سانو یاد کرانا ہے حضرت حسین نے کربلا کی. سانو یاد کرانا ہے نماز کے سارے گھروں چلی ہے. اللہ ہائے 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 نہیں سمجھے. نماز تے میرے گھروں چل رہی ہے میرے نانا پاک والو. اے فاطمہ یہ نہ میرے نواسیہ نے رڑایا نہ کر تیرے باپ محمد کا دل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے میرے مصطفیٰ دیا دونوں صاحبزادے شبی سن مصطفیٰ دے ورگے سن. چار چلن مصطفیٰ ورگا کلام مصطفیٰ ورگے. سبحان اللہ. انہاں پیارے نے جان دے نظرانہ پیش کیتا. میرا مقصد اور کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم میں باوجود تکلیف دے بھی میں کانفرنس نہ انعقاد کر دیتا اور میں آج دے لنگر دا نام رکھیا ہے حسینی لنگر. کچھ آواز نہ ہوندے کہہ دیو تہاڈی گل کیتی ہے میں. لنگر دا نام کی ہے ذرا دسیو. حسینی لنگر. ہاں دیکھیو نا ذرا بہترین جس طرح نہ میں کہا حسین آلہ کھانا بھی آلہ ہونا چاہیے. وہ دا نام میں کی رکھیا حسینی لنگر تے سب نے حسینی لنگر کھا کے جانا. حسین تیرا حسین میرا الحمدللہ. تو ایک کانفرنس اللہ پاک زندگی فرمائے تیاٹی ساڑی سب دی اس سالانہ کانفرنس منعقد ہوئے گی. جیڑا آئے گا انشاءاللہ بڑا ہی عزت عظمت پا کے جائے گا.